Aisha Nicola ibanangani balonji ba ngumu mu myakuli na imyakujibo munda maditunga jakongu wa mungalata mu mokulu wa chuluba chiko syangu. Felix Antoine Seke Chilombo fumu mulombo wa tunga jakongu wa mungalata nyefu mwekala musomba kumesa akutobiala ni nyanenda wakuliseka lwa litunga ja Emira Rabini Cheikh Mohamed Ben Zayed nyuba vikana kubatobiala publika bitala ji kwata kumino pakacha itunga ja Kongo mwangalata ni ditungedi ja Emira Rabini miliard ya dola jiku mibulubulu ni kala chabakolo mundo maditunga ja Kongo wa mwangalata. Kuliseka lwa Doha nyeba dibikala batuleje bwase bima nyinyi ba problème bwa tunga Kongo mwangalata ni bima nyinyi ba bena AFC M23 batu biala mukanda jilenji nkachikutu ja makelade bionswebe mbwa jifingana ja bufole ni jiteka dia bingo mapanshi kuliseka lwa mbantuko wa ditunga je twetu benaloni mbala bwase nibikancha bakwenza londo bakutana bwase mapanga dikara maneme kibwanyi peshi majataka mu makasa. Muchimenga chikulu cha chensanse monu chalo majibu wase kuluseka lwa chitufa cha buloba cha limete 7e re nyeu nzubuaji la minaja maya mwindundu uyakala mutekela kuluseka lwa chupapu cha ona trafu mkala mutema mujilujitu kujama kelade kadika kwena muntu na shumwa ulimikala mufwa mujitema ja mujilu kuliliseke kunasha. Moyo wen bons barangani balonji bangumu mokulu wa chuluba nikutula kuluseka lwa Emira Rabini ani adabi kokweku mbokuleje base Felix Antoine Seke Chilombo mfumulombo tunga ya Kongo mwangalata nyefu mkala musomba kumesa amuyuki dituku jamake lao ni nyanenda wakuluseka lwa Emira Rabini mukalinga Cheikh Mohamed Ben Zayed ko yeyeu mvubi kala bato nenda biala bikala bitana mianda ya bungenda mundo maditunga ya Kongo wa mwangalatani tungedija Emira Rabini kuliseke ko nyeba bikala batuleje base miliard $10 ya mwana mwena Amerika ne kala ni chabo kufinga na mundo maditunga ja Kongo mwangalatemo bionswebi mbo habidi bikala bitana lui bakulu itunga ya Kongo mwangalata fashisha ni mianda ya bungenda mwandeu umwekalo mweka musangisha bamoni banga bene mianda ya chijiji na shabena société civile kadibo kunleja mbwase miliard $10 ni bikala chaba kuituma mu matanda mashilashilangana amundo maditunga ya Kongo mwangalata bionswebi mbwase ba na bamwena Kongo balibikala mubulo fukaba mujumu wa kwenza pono pabu mushindo wa kupeta ko mujumu wa kwenza. Kuluseka lwa muyuki udifaka chifa ditunga ya Kongo mwangalata ni bimanyini ba bena AFC M23 kuluseka lwa Doha nyeu jituku jamake lao chitufa cha bena bukalembo tunga ya Kongo mwangalata chai kutobia hamukanda jilenshi ni bimanyini ba baina AFC M23 bionswebi mundu idilwase bufole ni titalala biono mshindo wa kupingana kuliseka lo mbantu kwa ditunga jetwetu mapangarikara mbanga tem kupichila kunsangil binena mwikale mubwela kacha mungondu wa kashalafanyimeu msangilo wa matunga amajiba malabala uvumkalo ujinga penda bwase bufole ni titalala biono mshindo kwa lukila kuliseka lo mbantu kwa ditunga jetwetu badibikala batuleje bwase ni jito jabia lady mapangandika jimanga chibonga se mwaji wa chingoma ka umvika bijikuliseka lo mbantuku waditunga jetwetu nash amhomwina mwandeu nye ubena monisco fabu bavikala ba mbabimpa ni biakana bwase nibi kala nchabo kwenda jajaja mumiso kuyonsi jimekale yenza esto itunga jabana bamwena Kongo bwakutangla bwase mapangandika mbati ka muchenzeji ni maneme kibwani feshi mbato biala biajuto akadi muchenzedi bikala benza bia chanana. Ngana mjimupala mwanda bwa mujilu ufumikala mutema kuluseka lwa chitufa cha buloba cha 7e re muchifafwechi cha onatra dituku jamakelelade mujilu unubikala bamono wanaka ufumikala mutema kufichila kujitaika janzubu uyakala ulama maya mwendundu ani mazuta kuwina luseke kumuchikondu chifumujilu umikala mutema nyeu bantu babu nibavikala bajimija biabu kaji kakwena muntu na shuma ulimikala mongulangana ni lufunash kaji kulukwa seka bikala batuleje bwase jitu kudalelo edi mena wamunda maditunga ina banza akasia bandubola fumikala muto makasena kuliliseke ko waji mwenyene ndabidi mushindo ji bintu kabukabu biosheka kuliliseke ko nyewa kuleje bimpa ni biaka na bwase ba na chubambalo chicha jilamina jamai a mwindundu badibikala bamweka kaba bikala bamanyi makukwata mujumu wabona shibolo bwase nyewu mushindo ji mujilu mutema kuliliseke ko
bo bikala ne bajinji manye jitwe mumalo ajila majanzubu yijimikala ila makasolonyi na shima ya mwindundu mwande ukavu mwakwenzeka na sha kadi musangelo fampala habako abungwase kakwene muntu na shumwa ulimikala mufana sha fakumbusha nzubu idimikala myosheka bakwa bina bajimija byabo bya munzubu nji kuluseka lwa kisangani bokunleje bwase nyeu chililu chatonga da baraba mwena kongu famwane bamfumu mubito bishishirana badi bikala balombola chifu minwechi badi bikala baleja bimpa ni biakana bwase fanyima fajibunda jifu bikala babunde chifalo cha Bangkok muja alimengudisha la fajimadi nyeu masala ya ditunga adimikale mafinga ja bufole ni jitalala kuluseka lwa chifu minwechi cha kisangani kibolo kai ba vikala balombe ku dibena ntanda bonso ba kuluseke ko ba ya ku kwata mijimu yabo mushindu dibikala ba ikwata fachibijulo bolbo se bufole ni talala bikadi bimana kwalukila kuluseke ko kwena mwanda na shomwa udimikala ufampaka shabantu ani udimo kufanga shabantu boko yabu kumijimu yabo boko kwata mujimu mushindu dibikala bikala na masala ya ditunga avumikala manda munakumayobu abantu mboji ba vikala bajinga ko shabi mo byamo bya mushinga mukole byakala bisanganyo boko kuluseka lwa chifalwechi cha Bangkok. Kumpala kokole chisala kungumu mumokulu wa chilubanye kuluseka lwa Nord Kivu nanga mu territoire wa Masisi bokunleja bimpa nibiaka na bwase nyeu ba mukrezaka ani benantanda bayakala bunbula tubanda to mwisho maloba kuluseka lwa mineu wa Kasasa nyeu mbaya kujisangana bafwa bato akun kama isatu bulubulu bionso bimpanyima fa londo na shijikalula jabako abavikala bomweka mwishi maloba bionso bivikala benska la kuluseka lwa Rubaya njina nku mu territoire wa Masisi mu Nord Kivu mumina wa Kasasa kadi bamfu mumbito bishishirangana nye baikanga tamapangadika ase kakwena muntu na shumwa ulimikala mufeshi bobuko keshi bwakuya kuluseka lwa Rubaya bakumuna mshindo wakumbula tubanda to mwishi mwamalo bana shitori mshikondo chikala bamfu mu bachufu minwechi bwakufila njila kudi ba krezer bayakala bayakumbula tubanda to mwishi mwamalo babamuna mshindo wakuya mu ya mineo kadi mchikondo chidi mapangadika imanji kwa ngachibwa kakwena muntu na shumwa ulimikala mufeshi bobuko keshi bwakubwela mu mineo wa Rubaya nasha chifana nkumulaba moyelu mungumu mwakulu wa chuluba kumpala kwa kushiyangana anshabanu fuluisha chifuchikala bulambu chama bwamina ngumweye Félix Antoine Tshisekedi Chilombo fumulombo la tunga ya Kongo mngalata ufumwikala muto biale ni nyanenda wakuseka lwa ditunga ja Emira Rabini dituku ja makelade habadi bikala bitangela chinkwa takomino faka cha tunga ya Kongo mngalata ni jina ditungedi miliard jikumi ya ndola ya mwana mwana Amerikani kala nchabakulwa munda ba ditunga je twetwemo ni niba ibwejo mu matanda mashilishirangana bionso ebimba kuna mashindo wakulisha lukota na shabulofu munda mwa ditunga je twetwetu Doha nyeu bimanyinyi babukelenga batunga dia Kongo mungalata ni bimanyinyi babena AFC M23 baikuto byala mukanda jilenji bokumuna mushindu wa kuimanyika jijila jamiadi ya biongomani jitaika ja tubulubulu to mushinda kulusekalo mbantu kwa ditunga je twetu bionsu bikale biense kaditu kujama kelali kadi bena Monisco mbala ba kwenza londo miso yonsu bakumuna base mapanga dikala nimbi kala chaba kwa na mekanyi feshi bidamu bintu bidibika la bafunda fama beji ngano ambije bwa nzubu wajilamina jama ya mwindu ndufumikala mutema mujilu jitu jama kelelade kuluseka lwa limete muchupapo ichicha onatra nyeu mena wa munda maditunga akasia bandubula fumikala mutoma kasende kuluni sekeko bwa kujuma nenda bidi mushindu fumujilu mikala mutema kadicha mushinga cha seka kwena muntu na shuma udimikala mufanasha hakumbusha bintu nzubu ya bantu fumikala mitema kajilu kuluni sekeko Nimukala no ila toska jala to master tabantifika bato ambika bakuba kula ngumu mwakulu wa chiluba kubinji jimbi bya makumi atano no shala byakana L'humain se doit d'être le gardien de la nature et non son propriétaire, dit-on. Et oui, car un environnement assaini protège contre les maladies, surtout celles infectieuses et chroniques. Madame, Monsieur, bonjour et merci de renouveler votre confiance à votre émission. Et j'ai l'honneur de vous présenter encore une nouvelle fois en cette année 2026.
Le magazine Environ 50 est une émission qui vous donne la possibilité de s'exprimer sur toutes les questions qui vous tiennent à cœur, essentiellement liées à l'environnement. Environ 50, à suivre chaque mercredi, à partir de 21h, sur Télé 50. Assalamu alaikum, karibu katika matangazo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Tele 50. Hapa ni muhtasari wa habari. Wakati huo ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi amesaini mikataba ya kiuchumi na ufalme za Kiarabu, ambapo aliweza kusindikizwa na baadhi ya mawaziri hapo jana huko Abu Dhabi. Na waasi wa M23 na serikali ya DRC wasaini mkataba wa imani huko Doha nchini Qatar. Na mjini Kinshasa ni kwamba ghala la mafuta manake petroli limewaka moto katika ua la kampuni la Onatra mkoani Limote hapa jijini Kinshasa, DRC. Naam, na ifuatayo ni taarifa kamili habari. Tuanzie pale Abu Dhabi katika Jamhuri ya Ufalme ya Kiarabu, ambapo Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi anashiriki mkataba wa kiuchumi ambao ameusaini pamoja jamhuri hiyo hapo jana, ambapo aliweza kuwasili akisindikizwa na baadhi ya viongozi kadhaa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwemo waziri wa madini wa TUM na waziri wa biashara za nje Julie Paluka Hongi, akisindikizwa na mkewe Denise Nyakeru Tshisekedi, ambao aliwasili Abu Dhabi katika nyanza mkataba wa kiuchumi ambao unakuja baada ule uliofanyika Washington kati ya Marekani na DRC. Lakini kuhusu mtazamo huo wa mikataba, ni vipi wachambuzi wa siasa wanaonaje mkataba huo? Tumekutana na mmoja wa wanasiasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Press William Mishiku, tukuulize mkataba huu umeona vipi? Furahi sana kuona hii sihaha yenye rais wetu Tshisekedi anatoka kufanya kule Abu Dhabi tarehe 2 mwezi wa pili, na mwenjake sultani wa Emira Arabini Sheikh Zayed Mohamed, kusema kama leo hii wanafanya hiyo coopération stratégique majeure yenye itafanya ma zone ya libre échange kati ya Emira Arabini na sisi hapa Kongo. Ya pili ni façon yetu sisi wakongomani kudiversifia ekonomi yetu, sababu wa ndugu wa Emirati wanashururika sana na dhahabu au mine en general, wanapenda vile agriculture, transport, na watatujengea port sec mbili koridoro ya Lobito, na batamaliza kui mwaka mwisho wa hii mwaka port ya banana ano profond. Ni kusema kama leo inatupatia kweli occasion leo ya kuweza non seulement kudiversifier ekonomi yetu, mais aussi kufanya exportation mingi vers un pays riche. Unajua kama leo Émirats Arabini ina faire partie na 20 grandes économies du monde leo ya kwanza, na vile leo wameacha kwanza kwangu leo Walikale wamenunua 58% ya maaction ya Alpha Bifia Mining, in mine yenye iko na leo na 8 milliards 300 millions de dollars. C'est un pas kabambio wamefanya kwetu Walikale, na wapigia asante. Tunapenda sasa hii kwetu Walikale iko fasi yote, na kitu kingine ya lazima sana ya mulimo sana ni kusema kama mwi accord tunatoka kusinye économique stratégique majeur na Émirats Arabini, watatrake wale wote wenyewe walikuwa wanafanya hii laundry money, hata laundry money franga ya bwizi banatoka Mkongo banakimbiza kule Dubai, Abu Dhabi. Ndio tuseme baada ya mkataba huo sasa tunasikia kuna meza mazungumzo ambayo inalewa na Rais Felix Tshisekedi na wapinzani ambao wanatakiwa kushiriki. Sijui nini kama wazalendo, je, mtachangia mazungumzo ambayo inatakiwa na Rais Tshisekedi? Yetu participation yetu sisi kama vile wazalendo kwa hii mazungumzo ya dialogue intercongolais. Sisi tunasema kama hauwezi kusumulia maneno ya dialogue bila kutia
wazalendo. Wazalendo ndio wenye wako ku premier ligne de front leo, ndio wanapiganisha tangu miaka 30 tuko napiganisha mgeni mwenye anavamia nchi. Ni kusema kama sisi tunasema tumeandikia rais wetu, tumeandikia hata watu wa community international kuambia kama sisi kwetu tutaparticiper kwa ile dialogue kwa condition 3. Ya kwanza nafaa hiyo ma resolution yake iheshimie katibu ya Congo constitution yetu. Ya pili inafaa kila delegation mbele ya kukonvoke hiyo dialogue walete cahier de charge hapo. Kama na yetu leo yetu ya wazalendo iko tayari. Ya tatu inafaa iheshimie sheria ya Congo. Sababu dialogue intercongolais ikiwa na baba rais wa taifa, mkuu wa taifa, na itafanyikana kuheshimia sheria ya Congo. Ndio si wazalendo tuko tayari ya kwenda kwa hiyo dialogue, na tunasema sisi hatuko wapatin ama wafuataji wa government ya Congo. Hapana, tuko composante à part. Kama vile tulienda kusani city, tumerudi hapa, tumeenda mu gouvernement ya 1+4, vitu vimefikia sawa. Tuna experience, tuna vitu yote, ndio tunasema batukamate kama vile groupe tout à fait indépendant na gouvernement ya Congo. Asante sana Preso Lemishi Kumbusho, ni kiongozi wa chama cha Inana. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesaini mkataba wa kiuchumi mara tena na ufalme ya Kiarabu. Lakini hapo jana huko Doha nchini Qatar ni kwamba serikali ya DRC na waasi wa AFC M23 wamesaini mara tena imani yao ya kuweza kuzingatia amani mashariki mwa DRC. Fuateni. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 wamesaini Jumatatu hapo jana huko Doha mamlaka yaliyotokana na mkutano wa kitaifa kuhusu eneo la maziwa makuu kama ilivyoripotiwa na Toilette Posede kutoka kwa upatanishi wa Qatar. Saini hiyo ilifanyika baada ya mkutano wa mfumo wa ufuatiliaji na uthibitishaji wa mapumziko kati ya pande mbili unaoandaliwa na Qatar katika juhudi zake za upatanishi kutatua mgogoro mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na wakilishi, pande hizo mbili zimerudi kuridhisha ahadi yao kuhusu mapumziko ya pamoja na makubaliano ya Doha ya amani yaliyosainiwa tarehe 15 Novemba 2025 na azma yao ya kutekeleza kwa uaminifu masharti yote ili kusaidia mchakato wa amani. Mkutano huo ulikutanisha wanachama mfumo huo kwa uwepo wa Marekani na Umoja wa Afrika kama waangalizi. Jamhuri ya Togo, wajumbe wamechaguliwa wa Umoja wa Afrika pamoja na MONUSCO na mkutano wa kitaifa kuhusu eneo la maziwa makuu Seychelles. Majadiliano yaliyokuwa ni mabadiliko ya hali ya matatizo na mtizamo kuhusu changamoto za sasa. Wanachama wanasisitiza muhimu wa kutekeleza hatua za dhati na kuimarisha ufuatiliaji, uthibitishaji na kubadilishana habari ili kusaidia mchakato wa amani utekelezwe. Walitathmini pia mipango ya MONUSCO na Seychelles kwa ajili ya kutekeleza mfumo huo na kuthibitisha ahadi yao kusaidia na kuendelea kurahisisha kazi zao ili kuhakikisha mafanikio yote pamoja kulinda amani mashariki mwa DRC. Na lakini ikiwa meza mazungumzo yanasubiriwa na kuandaliwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais Tshisekedi amesema kwa tayari kwenye meza mazungumzo, lakini asitakuwa haizungumza na watu ambao wamesaliti nchi yake. Lakini chama cha Ensemble la Republique chake Moise Katumbi kinaonaje? Tumekutana wakati huo, Olivier Kamitatu alizungumza. Depuis le lancement le 15 janvier 2025 de l'initiative conjointe de la CENCO et de l'ECC, tangu itangazwe Januari 15, 2025 na makasisi wa CENCO na ECC nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwepo meza mazungumzo na dhana meza mazungumzo ya kitaifa itakayoweka pamoja wanasiasa wote na mashirika ya kiraia ni shurutisho muhimu juu ya umoja wa kitaifa, kuleta amani na kutia mwisho kwa migogoro mikubwa inayoikumba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayoikumba DRC. Chama cha Ensemble pour la République kinajiunga
na meza mazungumzo ya haki inayoweka ya haki inayowataka watu wote na yenye amani. Hii itaitosha nchi yetu katika mazungumzo hayo. Yatakuwa sahihi ikiwa haitaegemea upande wowote kama ilivyokusudia SSC na Sengo kulingana na mchakato wao wa Pacte Social pour la Paix et le bien vivre ensemble. Kila mchakato ambao utaweka kando baadhi ya wanasiasa muhimu itakuwa ni kushindwa kwa meza ya mazungumzo ambayo inatakiwa na chama cha Ensemble pour la République. Ni ile ambayo kila mmoja amenajipata katika mazungumzo kupitia suluhu kwa matatizo inayoikumba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ensemble pour la République inatupilia mbali meza mazungumzo iliyotakiwa na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Ensemble pour la République rejette le simulacre de dialogue proposé par le président Tshisekedi. Ni sauti yake Olivier Kamitatu. Lakini kwa vyama vingine ni vipi wanaona, hasa kwenye vyama vya upinzani? Tumekutana na Masudi Subiri ambaye ni mojawapo ya wafuasi wa chama cha RCC chake Barnabe Milinganyo. Amezungumza kuhusu kweli habari ya mazungumzo. Sisi watu wa RCC ambao inasimamiwa na President Barnabe Milinganyo, na vile vile tunaendelea kuleta shukrani kuhusu habari kama na ile. Tunajua mazungumzo ndio itasaidia kuleta amani. Nchi kila mara inakuwa inakumbwa na matatizo, lakini pamoja na maongezi tunajua amani itakuwa ndani ya nchi. Na kwa hiyo position ya bwana Barnabe Milinganyo, mkubwa wa chama cha RCC, yeye kabisa na yeye pia iko tayari kwenda kumeza ya mazungumzo. Kwa kweli shida na hali ya meza ya mazungumzo tunahitaji iwe ni mazungumzo ya kukusanyisha wakongomani wote, watoto wa nchi wote wakutane, wakuwe pamoja, kwa sababu wakati watu wanazozana majira ya nchi haikuwaki mzuri, lakini watu wakikutana wote wanakaa pamoja, tunajua mazungumzo itapita mzuri na kutakuwa tatizo lolote. Ni mojawapo ya wafuasi wa chama hicho chake Barnabe Milinganyo. Asante sana. Na hapa mjini Kinshasa ni kwamba gala mafuta limeweza kuwaka moto katika kata la Limete hapa mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tangu hapo jana Jumatatu. Haya yamejiri ikiwa gala hilo lilikuwa limewaka moto na kuteketeza vitu vyote, lakini hakuna mtu ambaye alipoteza maisha wakati wa janga hilo iliyofanyika, huku utafiti na msako ukiendelea. Unaendelea kufuata matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Telesengandi. Vita vya Urusi na Ukraine vinaendelea wakati leo mashambulizi yanaendelea katika maeneo ya Kiev yakitoka jeshi la Urusi. Fuateni. Majeshi ya Urusi yameshambulia tena miji miwili mikubwa ya Ukraine mapema hivi leo na kusababisha madhara makubwa kwa majengo ya miundombinu ya nishati, lakini hadi sasa hakuna taarifa yote. Kwa mjibu wa mkuu wa majeshi ya mji mkuu Kiev, Tim na Chanketo, mashambulizi hayo yameharibu jengo moja la kituo cha elimu na jingine la kibiashara mashariki mwa mto Dnipro. Taarifa hiyo imethibitishwa na Meya Vitali Klitschko ambaye amesema skuli ya chekechea ndiyo iliyoharibiwa na mashambulizi haya. Meya wa mji wa pili kwa ukubwa Kharkiv, Igor Terkov, ameripoti mashambulizi kadhaa ya anga yaliyojumuisha makombora ya droni ambapo watu wawili wamejeruhiwa 444. Mlipuko pia umesikika kwenye mji wa kusini mashariki wa Sumi karibu na mpaka wa Urusi. Taarifa inaweka mwisho kwa matangazo yetu jioni hivi leo. Hapa tena zizopewa uzito wa juu. Wakati ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo amesaini mkataba wa kiuchumi na Falme za Kiarabu baada ya ule uliosainiwa nchini Marekani kati ya DRC na Marekani. Na huko Doha ni kwamba waasi wa M23 na serikali ya DRC wamesaini mkataba wa imani huko Doha nchini Qatar. Na hapa mjini Kinshasa gala mafuta limewaka na kuteketea kwa moto katika ua la Onatra lioko mkoani Limete katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa. Na huu ndio mwisho matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesengani na kujia katika lugha ya Lingala na mwenzangu Glove Mavita kwa msanaziana kutakia ni kila laheri. Msiki.
Télé 50, simplement congolais. Notre site internet. Télé 50, simplement congolais. Télé 50, simplement congolais. Ese ngwa mingi ya kozala bino banson babo kulaka baye bose ngwa mibongo bayiki po bulandisa ngwa biso olokote lingala ya mbo ya buzindi bongo na buzindu sika tondo bokuswa basango. Moto ya monene musibongo penza ko bima na 18 ya 7e rilimete awa oyengumba makonzi Kinshasa babi bongo depot diesel sibongo penza ko zika na moto esika moto musibongo ko uta na no musiba penza ko ebana te kasintome ya bolandil mambi mateli bongo hydrocarbure mwana mboka kasia bandubola saki bongo ko joma wana pe apesi bongo ntingisa ya bosali lisusu te misala miepamba te bozangi bosali mosala lenge monongo bani nde musibongo penza ko pelisa moto moye ongambo ya bokolongono banjoto awa ingumba mokondi Kinshasa na quartier paka juma na 18 limité boye bate sika mo baseki bongo kotia baimbo ka baseki bongo ko joma na bokono boa kolera boye bate bokono mwango musina ino lisusu ko mata pendese ko mata pepai baye bajomi bongo na bokono moye awa ngoma mokondi Kinshasa bajomi lisusu baye bandela ka bongo mambi matali bongo bokolongono banjoto ngambo bango baliki bongo mpiko na bola musima kanisa baimboka na bosokol maboko tango nyoso komi tela mapoya bopalanganisite bokono boa kolera mbote pebe bola mosangwa biso olokote lingala tofunga lokasa ya basangwa biso na bolobel bongo mambi matali bongo penza mokoloto moye motami lisusu na ngumba doa wapepai basi bongo penza kotalisa na ekolokata ngambo ya bayi mapinga ya FARDC ngambo ya bayi batombo 23 PFC wapepai bakolika bongo zangisa kimia na baimboka ya munela ekolo Kongo Demokratiki mokoloto motami bongo puya bolandel bongo mambi matali bongo penza kimia moleka bongo kumumela ukati ekolo Kongo Demokratiki mokoloto ya sika ya ngambo ya FCP M23 boebate yango motalisa mipenza lisusu po yengumba Kinshasa eti kimia moleka bongo kokota boebi eti bitumba mosi bongo kojwa penza bangonga batango o bana mboka bakoleka bongo ko wana yango mokoleka bongo kolongo bana soko mokete kwandisa mambi mayi mokoloto mongo mochama kibongo mwa lobi mibale ya sanza ya mibale ya mubukoto mibale na tukumba na motoba mweto bongo ko joma na yango kuna na ngumba doa na ekolokata po aboyi bilongekani bakoki bongo penza kola musama kama iki matali bongo ntumbo bofuluki bokeli boso kati ekolo Kongo Demokratiki tinda etamo konjo ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo ete kimia libya na libela moleka bongo kumumela kati ekolo abiso boyebe ete baikata baze bongo bayiba jomi bongo na katikati lokola ba mediateur batasi bongo na lopoto po ya bolandelete kimia moleka bongo kumumela ongambo ya Kigali pe ongambo ya ngumba makonzi Kinshasa o bataba konzi bakoki bongo kolandela poeti kimia libya na libela moleka bongo kota ongambo ya ekolo Kongo Demokratiki na ekolo Rwanda. Kwandisa makaka omambi matali bongo penza ba mikoloto miemi koleka bongo kotia mape masolo ya bana mboka na bana mboka po ete kimia moleka bongo koto kati ekolo Kongo Demokratique Dialogue National lo kabatasi bongo na lopoto ba batongambo ya ye Prince Willy Mishiki moko bakeli mibeko ekolo abiso ajomi bongo ngambo ya lisanga ya bana mboka bayi wazalendo ba koleka bongo kobunda po abozong sikimio kati ekolo abiso atalisi bongo makanisma ye kulandisa mana matali bongo dialogue tina na yango andimi tezali bongo malamu pepo ya ngambo ya bango bayi wazalendo tolanda Prince Mishiki. Dialogue oyo ezali eloko ya mutuya. Biso bazalendo tozali toujours na première ligne de front. Ya bitumba oyo. Ok partout on a bazalendo. Alors, kobosa na bazalendo na dialogue ekosimba te. La preuve, le gouvernement a signé un accord et a cessé les faits. Et ça la makate pourquoi parce que na ligne de front tali bazalendo o bazali impliqué. Yango to lo bibi tout après. Tout de suite on met déjà mi cause. Il y a institution internationale
tokomeli pe chef de l'état yemoko pona kosenga participation effective ya wazalendo comme entité indépendante na dialogue ça. Mais to petit condition misato ya liboso, il faut que dialogue ça là awa na Congo, pas question que nous la libanda. De deux, il faut que la résolution ya dialogue wana et respecter beaucoup de constitution na biso et respecter pe mibeko aboka na biso. Ya misato tolingi avant convocation ya dialogue. Ba partie prenante est déposée déjà par le bureau et chef de l'État, ba cahier de charge na bango poto boy mobulu opportunisme pour na kotia mobulu qu'on faut chaque groupe azana cahier de charge naye ndeti biso bazalendo tozana ya biso toko déposer pour na kimia ya libela efanda na Congo. Matondo mingi Prince Willy Mishiki moko ya Baili Sanga wazalendo kati Kongo Demokratiki ngambo ya bango pe Baili Sanga ya mwamboka Barnabé Milingani wa bongo mukambia Sanga SCC ngambo ya bango bapesi matondo mingi na masolo ya bana mboka na bana mboka moko ya Baili Sanga yi asiaki bongo kotalisa makanisma yi pambate Barnabé Milingani wa koleka bongo kotalisa ilongo yo mapona mi ya mobuko to bibale na tukumi bale na mwambe wa pepai atelisa mi bongo itakoleka bongo lisusu komite sama penza te ongambo ya bitando tolanda moko ya basi ongambo ya Lisanga yi. Biso tozali parti politique Rassemblement pour le changement du Congo RCCE kambani na président Barnabé Milingani. Tozali d'accord pour na kokende na dialogue pour na kimia surtout du côté est. Et tozali kosenga respect mutuel pour na ba partenaires nyonso surtout que président na biso pe azali candidat pour l'élection prochaine en 2028. Oui, tokoyamba bango parce que nous allons soutenir la philosophie à président Nabiso pour la justice équitable, cohabitation pacifique. Nous allons conseiller à peuple congolais kimia mingi parce que nous allons besoin vraiment de kimia. Mboka na biso mpanzi ya est eza na kimia te biso no sato se soutenir pour mita loboko na loboko pour que tokende elongo na dialogue. Matondo mingi ngambo ya Baili Sanga ensemble pour la République ya mwamboka mwiska tumbicha ponzela ya moko ya bakambi bayo Olivier Kamitatu atalisete bango ngambo ili Sanga ensemble pour les changements bakoleka bongo penza te komijwama okati ya mambi matali bongo masolo ya bana mboka wengi bongo dialogue lopoto pour bokoti sikimia o monyela ekolo Congo Démocratique okati ekolo abiso uto mwazumi na mitano ya sanza ya mwambe ya moko ya yambo ya mobu moto si bonko jomana yango boye bate bai SCP bai senko basaki bonko talisa ete masolo ya bana mboka na bana mboka musingili bongo mosala mapiba lika ete eza bongo masolo mai mokoleka bonko me makimi ngambo ya batelemeli mpifo pe bakambia mpifo sika mwelolingi to si bongo ko jomana yango na yango bai Lisanga ensemble pour la République ya mwana mboka mwiska tumbi chapo basi bongo penza kondimisama ete bango bakoleka bongo penza te komikoti sama omambi matali bongo penza masolo mai pamba te masolo mango mosalama penza pe moko leka bongo ko sali makasi atako likambo moko tia malonga moko leka bongo penza ko buta mbuma ya malonga musibongo penza ko jwa matena ino yango bango batalise tongamba bango ba ko leka bongo ko tala kaka na musika kasi basi bongo jwa mokati ya mambi matali bongo politiki ekolo ya bisopo ya boyible ngekani ba ko leka bongo ko landela makoma iki moko leka moko tambolo ngambo ya batele mpifo pe ba impifo ba ko leka bongo kamba ekolo ya bisopo ya ntombwa pe bokeli boso ya ekolo Congo Démocratique. Tojo misika kaka wa ngumba mokonde Kinshasa kwa kwesa binote mambi matali bongo bolimu isi baimboka bokangi bango bomemi bango na bisika moko leka bongo kolongo banati o batali bongo kinapinga na yango moko leka bongo penza kokoba sikokoba makambo mabe mingi moko leka bongo penza kosalema na yango batali sete sengeli bongo penza kolika mpiko na ntoma ya bolandeli bongo mambi matali bongo kati ekolo Congo Démocratique mingi penza o kati ngumba mokonde Kinshasa balika bongo kolandela mambi mai
pe mambi mango moko likabon ko salema mingi penza onzela ya mitukami babengi bongo penza ba ketchup oyo moko likabon ko jwa mokati yango makondi Kinshasa esengeli bongo ko jwa penza ba motango babengi bongo ba numéro matricule po ya boyebi na nesika bo matibongo na motuka songolo pakala pe ba imboka batalisi ete ba pulusu esengeli bongo bazala wana po ya ba imboka na bobateli bango pe biloko ya bango kasi moko likabongo koloba kosala mapenza no lenge molongo banite na yango batalisi ete esengeli bongo penza mbula matara ekolo ya biso na bantoma balika bongo komikotisa po ya bolandeli bongo lokasa moye pamba te moye lisusu na lombango na yango koleka mikolo miseki bongo koleka bozangi bokengi okati yango makondi Kinshasa moko koleka bongo kokoba se kokoba na yango moko koleka bongo kolongo bana soko mokete totikalika okati ngumba makondi Kinshasa po abuki bongo na itini ya 7e limité wa pepai moto monene mosibongo koziki sanda ko monene babengi bongo dépôt diesel jomi bongo na itini ya limité 7e wa pepai sika moto mosibongo ko uta Nzambi banzengeleke baye baseki bongo ko joma wana ba talisi ete ba sibongo penza ko yeba te sika moto mosibongo ko uta kasi na mbela mo mosibongo komila baimbola matari bo batentuma ya bolandel bongo mambi matali bongo hydrocarbure kati ko Congo démocratique mwamboka kasi ya bandubola wa pepai aseki bongo penza ko nyata makolo maye kuna na iteni mai wa pepai atali lolenge makambo mango mosibongo ko sale matali sete ezali bongo penza bozangi bosali mosala lolenge molongo bani ndi mosibongo penza ko memali kama moyepeli kama mango motumbi bongo biloko ya tina moseki bongo penza ko jama na kati lina pe mosibongo penza ko kende bandako jomi bongo pene pene na yango antoma kasi asibongo ko pese katelo na bolobiete singeli bongo na ngonga mwebali kabongo kanga dépôt diesel oyo poite bali kabongo kolandela penza ba norme na yango lokwa batalisi yambo bali kabongo kozongela kosala mosala bango na lenge molongo bani kasi zali pasi pe mapamba te biloko etuluku mosibongo penza ko beba na boziki na moto Omambi matali bongo penza ekolorisia bitumba ya risia na Ukraine apa busukso songoma so tulengela kiposonga biso olokota lingala bairisia basi bongo ko beta lisusu minduki ya makasi kuna onte ya ekolo Ukraine na yango Vladimir Putin ya bongo tamo konje ekolorisia kolika ete singeli bongo penza masolo mulika bongo kaka kuvanda kusolo kola motolioko pe mpo ya moninga wa Zelensky wa pepai basi bongo penza kotalisa bobeti bitumba mo musibongo kojwa batango bangonga ba sanza oyo baimboka penza etuluku basibongo ko bungisa bo moyo bango na yango mosibongo penza kolongo banati sengeli bongo kimia mulika bongo kota ongambo ya Russia na Ukraine akasibitumba mo mosibongo na minduki ya makasi mosibongo ko beta wuti bongo na Russia pe ko kota na Ukraine mo bebi sibongo biloko etuluku lolenge boko likabongo ko mona na bandako ya minene misala pe na ndako ya baimboka Nzambi atakomoto moko tasibongo ko wa kasi biloko ya tina mosibongo ko beba iza na balopitalo pe na misala miki mimisibongo ko jwa makuna onte ya ekolo Ukraine sango moya bikola ya bapaya nde pesibongo nzela to kabla maimaso tulengele kipasongo biso lokote lingala ba bansombo jwa kibiso nzela sika bwanda bukuso basango na eteni ya 7e limité ya ngomba makondi Kinshasa ndako monene babengi bongo dépôt diesel musibongo ko zika na moto wa pepai moto musika muwiti musina ino penza ko yeba na te banzange neke batalisi ete moto mwango musibongo penza ko tama na moto te ni sika muwiti musibongo ko yeba na te akasi ya bandubola rebongo ntome ya bolandeli mambi matali bongo hydrocarbure asibongo penza ko talisa ete bosali mosala lenge molongo banite nde musibongo penza ko mimisa moto moye musibongo ko bebisa biloko etuluku okati ya ndako ya mosala moyo Omambi matali bongo bokolongo banjoto tobea kibongo mambi matali bongo penza lolenge kani makamaike moko leka bongo kolongo banate okati ya ekolo Congo démocratique kwa ndisa mambi matali bongo bokolongo banjoto beba te bokono bwa kolera moye lisusu na lombango kati ya engumba makondi Kinshasa mingi penza na etini ya paka juma wa pepa ibalike te singe bongo kosokola maboko tango yisompe kosokola na sabuni na mai mapeto apoya bokimi bongo bopalanganisite bokono bwa kolera okati ya engumba mokonzi Kinshasa matondo mingi na mlobansomba bosengo makibongo baiki po bolandisa ngwa bisolo kotel ngala ba bansombo juki bisonzela bokene mbango nzela sika mondena ko betaka ba wimisa tolito ne tande 50 litono CD na bozindo bobeti bongo bana mboka Kongo tokutani bongo malobi po ya basango mususu solo kotel ngala witika mwana
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.